بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه العزيز وقرآنه المجيد: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مستمع الأعزاء waishilizi watukufu, ikawa ndo mdungao wa mpango wa he darsi ya hatu ya he fiqhi Shafi'i uharumweshio shambao tanwiri alqulub. Ngarendeleao darsi ya hatu osikuwa jana rionesa zendongoikao ndo zifunzao wa udhu au kariko harumo udhu rihisa rija zenongo zifunzao udhu. Leo ngarinjiao oharuma ze mujibati alghusl wa faraiduhu wa sunanu, yani ngarinjiao harumo muyelo no muyelo ukhansi handongo ndaru ukansi handongo ikao zozo wajib nganzao ziparhane harumo muyelo ngabo zenongo ikao zozo zo farudhi nganzao ziparhane harumo muyelo ngabo zenongo ikao zo suna harumo muyelo ngamreje ekamlungu yelo kudinku ngabo nongobo kozozo wajib ipasa mndu yazifanya ngabo izo ikao zozo farudhi ngabo izo ikao zo suna yabongaro nao kaya haina ndongo ikao yo farudhi ikakuja ifanya mndoanzishwa madhambi. Haina ndongo ikao yo wajib yawe lazimu uifanye au kaya ngio muhimu. Haina ndongo ikao yo suna ikahuifanya we uhunda thawab ikakuja ifanya we kuanzishwa madhambi. Tayib, shakabla rare njanjia haruma ummango wawiyela Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala haronesa haruma surati al-Maida haruma wa msitiri wa randaru. Mwenyezi Mungu wambo baada a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in kuntum junuban fatahharu. Ekamdunge na janaba yabunge lazimo ya yele yajitwahirisha kabla raha wajanjia haruma fanya ibada. Kuna ujo fanya ibada na wonga wana janaba abunge hapo ekamdunge na janaba yabo lazima mndu yajitwahirishe nando kamndu ya yele yabo ngaso haruma farudh au kahina nongoza jaruma Qur'ani yabo zirende ha farudh. Tayib, fa amma mujibatihi harumesho shahatu shatanwiri alqulub ngone soka mengon mweze wajib zawiyela sab'atun zomfukar ze wajib za lazimu mru islam ikaunga zimpasishawo ya yele ndongo mfukar enongo ya handani dukhul alhashafa wa hiya fawqa alkhitan ndongo ya handani dekaya zewazi riyamrumshe zihonrana wa illam yanzil baishe kabajaroha mani baishe kabajaroha mani baishe mwanamme kajaroha mani au baishe mwanamshe kajaroha mani shange lazimo ekaze wazi zihonrana nge lazimo mriaele ekauzifanya haruma mwanadamu hauzifanya haruma hayawan. Mwenyezi Mungu anaponesha shange lazimo mriaele hayyan kana au mayitan ekamro ala la namrulo namu au mru ala na mru ya hafa shay lazimu mru ya ele yone ndongo ya handani. Ndongo ya bil khurujul maniyi de kamro ala wa mani biladhatin
haukaya huishia ladha wakatemani ya kaulawa hujibiwa, au bighairiha au kujajibiwa. Ikamrwala wamani wakatemani ya lawao ngo sante ukango jibiwa awe kakujajibiwa sheke mani ya lawa ngelazimo uyele. Wa yu'rafu almaniyi wa emaniyo julihana bitadafuqin haula mruko hayo ekangaro hao emani yoruka abondo banu mrako joka yanumani au ladhatin hawe ladha wala mrikangu lawe mani yakoka niyo au rihi ajin au yo kanavushe langano ikawe ilo au rihi bayadhi baydhin au ikanavushe la nzinzanjeu ya jwai jafa lahuma. Iyo miongoni mweza alama ziko ujumbu za mru ukayanumani yabo ekaya roha hali hiyo yabo ipasa ola mru ikao ya mlawa mru Islam ilazimu ya yele. Endongo ya raru nikamru msheha ono hidh ifarudhi ya hidh ya hahe hija ekai hisa impasa ya yele. Endongo yani ikauzo wajibu annifas nikamru msheha ono damu ya uzazi hazaya alafu damu izia ilazimu ya yele. Endongo ya tamu alwilada ikamru msheha zaya kati ya zaya ilazimu ya yele. Endongo ya randaru walmaut nanamfu ilazimu yahosiwa yaheziwa. Endongo ya fukare kauyo wajibu au kana makaze wajibati za uyela zo mfukare ya fukare al-islam intakaddama alayhi mujibun lilghusl likamru asilimu nyumeni ikao nga hatendeza nongo ikao nge lazimo ya ele nando kaundi hakaya hakana nkudi za janaba hawaka na nkudi ikao nge oblige ya ele abonge yabo ola mru ikao hasilimu nyumeni nge lazimo yende ya ele ekaha katendeza nkudi za janaba wa illa ekakatina nkudi nkuza janaba fala yajibu alayhi kaiti wajibu waiju hoela bal yundabu fakat irende hasuna wakati huo ola mrikao hasilimu nyumeni ekaka jaundi haka balaka na janaba nge lazimo ya yele shaka jaundi na janaba yabo hoela yosuna shayoti wajibu fikirukaya hamaze nongozino nge lazimo ndwaze elewando nondo yabor sari wazaze nongweka zo wajib hamru Islam ikaongizo sababu ya yele riziwaza zo mfukare rizamba ngeza farudhu harmomu yelo zenongweka zo farudhu harmomu yelo zombi libahi endongo ya handani anniya do tsononia ainda awwali ma yaghsul umando do tende ununie kabla rahawe jahole ye maji ununie haba la bahani kondo joka holele maji umando ka an yakula hamando hamba uharmwe maniniyo yambe nawaitu rafa al hadath al akbar yambe nawaitu rafa al hadath al akbar au yambe nawaitu rafa al janaba zinu rizisomo mbabi uharuma umpango wa mando wa hefiq uharumo muqaddimat al-hadrami rizonesa zenongozin zonti pia abonge banu tazino ajazire je banu mwambo kamrianu niye miongoni mweze farudhi za homu yelo do utonunia wambe na waitu rafa al-hadath al-akbar au nahwuhu hawoma nuniyo mfano mayo nado habakana waitu rafa al-janaba. Tayib haya ye farudhi ya bil isalul ma do tuwasilishe maji do honrese maji ila jamii ash-sha'r haina bahanu walopuzi wal bashara nengozi do ke maji aine miongoni mweze farudhi ya uyela ya bili do tueneze maji
eziungo zonti pia na haina bahanu walopuzi emajia waswili yabo. Iyo nde farudhu ya bili ya uyela rikao harumwe wajib ramba zomfukare tizonesa ze farudhi ramba zombili taizo tizonesa. Amma sunanu fa 12 wambo mengoni mweze suna za uyela zo 12 eya handanir at-tasmiya do tore bismillah yo suna omru tore bismillah ekamlungu yelon kudi yo suna. Eya bili alwudhu qabla do mru tawaza qabla ya homu yelo ho suna. Eya raru almadmada do tutuwe maji ututuwe usiwaki. Wal istinshaq no firlema jombo wani izo zo suna. Yani eyararu tutua eyane ufirlema jombo wani urudu ya samwe. Eyatanu do ubitsa umuhono harumwezi ungo aina banu walo maji wesinga. Yondi yatanu. Imraru liyadi ala aljasad do ubitsa umuhono jumwezi ungo hausinga haina bahanwe maji ya waswili. Walmuwalatu yondi yarandaru na ufuliza. Taib. Eya fukare takdimi lyumna ala lyusra do utende zo pando mhono mme kula uhole maji utende yo pando mhono mshe. Iyo nde suna eya fukare. Suna ya nani at-tawjihu lilqibla do ba uswe kibua kanzao wakati ujoka uyela mengoni mweze suna do ba uswe kibua. Taib. Eya shenda atawaqi lirishash eya shenda do ujihafadhi na alamaji kaunga lao zungoni yesabonsi yatidore rudi ereje ho zungoni. Yani yongarjo wona mahalama da ulaha tungazija ikawa mrungure hoe maji haruma bido haruma kopwa haruma siyo mreji holea abonge ala sabonsi erema bonsi atidore rudi yeumba yerejeyo harumwezi ungo yosuna kanza mraji hafadhi ilie maji atidore rudi ala yatambali yao bonsi erema yerudere jo zungoni. Pai iyo ndi yashenda. Yesuna ya kume asitru dumruka harma mahala ya sitara ikango yelo fil khulwa harma mshana anza mahala ikao yo ya faragha kabati mrujo huona wala kabati mru ikao ngujonjie mahala yao yaone. Pai haya eya kumeno mweja at-takhlilu ash-sha'r do bobuwa zenyile wetana zenyile ilie maji ya waswili uharumwengozi kanzao ikanga wanangile nku udo sana webuwa zenyile ndonondo au mndu mmeolona ndevu zinji ya do buwa ndonondo ile maji yende hata waswili engozi. Iyo mengoni mweze suna iyo nde suna ya kumeno mweja. Ya kumena bili al-asabi' al-yadain takhlilu al-asabi' do utsanya emaya ya mhono nane ya mindu ile maji ya do waswili ndondondo homoni he emaya yani watsikembaba hanu ikao emaji kana waswili o haruma emaya homoni he emaya nana emaharo obahanu walwe emaya ya hae maharo ngelazimwe maji ya do waswili ndondondo. Tayi yabo haruma eshiwa shahatu jahe tanwiri al-qulub siwonesa enamna ikao ndezenongo za haja o haruma ezapasa mruyaele siwonesa kazi mujibati zawiyela zomfukare tizionesa ze farudhi zawiyela zombili tizionesa ze suna zo 12 tizionesa. Yababa hainu ngarinjao haruma enamna ikondo wanazioni waone sao zenongozin o haruma ze hadithi za mtume alayhi salatu wassalam
baadi ya raonese aya yamba ukaya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala hambaka wa in kuntum junuban fatahharu, ikamnunge na janaba ilazimu mri ajitwahirishe. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Iyo aya ya saya yakauonesa ukaya mruka na ujwa ubiro msirini wala kana ujwa kwa msirini hata ya tishartu ya ele illa abiri sabilin, badi mrikao mdungu tsovira hula msirini hatta taghtasilu, hata mwele. Iyo aya yasa halafu haruma hadisi kawe veshelo harumaze hadisi kawe veshelana Aba Huraira radiyallahu anhu ani nabi, ikiwa hadisi hairenge na mtume sallallahu alayhi wasallam rehemana amanna zendele mtume qala, mtume ngwaboka idha jalasa baina shu'abiha al-arba'a. Ino hadisi ya mtume yakausinsindia ndondondo ekamra hondana nemru mshe ikaunge lazimu mru ya ele yengwambo mtume ngwambo uka salawatullahi wa salamuhu alayhi idha jalasa ikaha mkansi baina shu'abiha al-arba', baina yahe emabaja yomane ya honrana ndrumena mrumshe shu'ab yani de mabaja ya honrana ya mrumme na ya mrumshe thumma jahadaha, kisha wala mrumme hasimbishia fakati wajaba al-ghusl, impasa ya ele. Namone ya adabu ya Uislamu enamna wa Uislamu koho elezaze nongo kajato biraya njia harumaze faragha shahamba ka ekema baja honran halafu ye mrumme ulowo jua hasimbishia yabo wajaba al-ghusl, impasa ya ele inda ila raone sahula haruma eshiyo shahe etanwiri al-qulub yambaka ekaze wazi zombi lizi honrana yabonge lazimo mndu ya ele abonge hono mtumawone saukaya ekema baja yomane ya honrana emrumma simbishia yawe lazimu uyayele haruma riwaya nyindwaji yani mbeshe yomrwaji wa hadisi nyindwaji wamba ukaya wa illam yanzil baishe kajaroha mani ula mrumme shepasa ya ele wa fi ukhra haruma hadisi nyindwaji wamba uka wa massal khitanu al-khitan, zenrinwa mbili zikomelana yani denrinwa ya mrumme nenrinwa ya mrumshe zihonrana yabo ngelazimo wayele beshe kwa jaroha mani. Rawahu al-khamsa, ya hadisi beshelano wanazioni watano illa Tirmidhi, badil imamu Tirmidhi loko kajadungi hadisi ya bil. Wa an Aishata, hadisi ya beshelana mdati Aisha radiyallahu anha, radhiya Mwenyezi Mungu na mwendele, qalat hamba inna rajulan wakamr sa'ala Rasulullah, hajauzi samtume sallallahu alayhi wasallam, inna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ani rajulin yujami'u ahlahu thumma yuksal. Hajanguzi swamtume ukaya emru ikao hatsanganyihane mru mshaha halafu baadi yabo thumma yuksal, yani katsuru hamani imrumme atsanganyihane mru mshe shakatsula wamani hal alayhim al-ghusl, aywa lazimu raye remrumshe wa ele baadi ya ula mrumme kajaru hamani enge lazimo ya ele raye remrumshe. Taib, iyo suala yaja kauziswa mtume. Taib, wa Aisha tanamzazi Aisha jalisatun ngebala nguishio, faqala Rasulullah, hamba mtume alayhi salatu wassalam, inni la af'alu dhalika, mimi zanongozo zoni hunra ana wa hadhihi, na mine mzade oi. Yani baadi ya ola mrajauzi samtume hadis ya ukaya emru ikao ngutsanganyihone mru mshahe
shaka tsuro hamani ai lazimu raere mrumshe wa ele na bala mzazi Aisha ngebala nguishiwe hadisi vahemtuma kaujibu wala mtu habaka inni mimi la afalu dhalika nufanyaze nongo hizo ana wa hadhihi na mina hoi thumma naghsilu kisha siwiyela. Rawahu Muslim. Ye hadithi ibeshelwa na al-Imamu Muslim. Na mdengeze nongo zinunro mzishie enamna ya hazo. Wa anha hadisi yasa ya besura na mzazi Aisha radhiyallahu anha qalat ngwamo idha jawaza al-khitanu al-khitan yani eka zihonra na ezrinwa zili fakad wajaba al-ghusulu ipasa mruya ele. Faaltuhu sizifanya mimi ana wa Rasulullah timwambiano kwa hadisi hiyo ibeshola na mzazi Aisha ngwambo faaltuhu zinihunru mimi ana wa Rasulullah mina mtume sallallahu alaihi wasallam faghtasalna riela. Rawahu at-Tirmidhi. Ya hadithi ibeshelwa na al-Imam at-Tirmidhi. An Ubay ibn Ka'b hadithi ibeshelwa na Ubay ibn Ka'b qala ngwambo innal fataya allati kanu yaftuna biha hakikowa ndu ikawa kautowa fatwa yahe ya hadisi ambaka innal ma'u minal ma'u shatonga mru ya elao de kamrwaro hamaji kanat rukhsatan iyo ya hadisi iyo rukhsa yani iyo autorisation rakhasaha Rasulillah ikamtume haka haitowa fi bida'il islamu omwandoni usilamu wakahandisa thumma amara kisha haja amrisha bil ikhtisali ba'du ya ukaondoa doela baadi hapo yawe namna tujoelewa ngabo hadisi ya mtume yaonesa ukaya mraja muzisa ukaeka mru atanganyihane mrumshe alafu mru kajaro hamani emru ngujo lazimu ya ele hau ya tiele vahem tuma jibu ya hadisi ino abakaya innal ma'a bil ma'i kamru ala wamani de ko utsongesa mru ya ele she kamru kajaro hamani yaboke tu lazimu mru ya ele bahingwa mboka ya hadithi inu ija omandoni ho usilamu o wakato usilamu wakahandisa halafu nge mtuma kaujane hadisi ya bilila ratendera yekaundo ratendera isoma yambaka baisha mru kajarohamani shange lazimu mru ya ele auka wakati ula wahandani rahe aya jasiha aya Qur'an jasiha mtuma baka innal ma bil ma isongesa mru ya ele de kamro ala wa maji mru aruhamani halafu yije Qur'ani jaisi habaha mtuma jamba ukaya baishe mru kajarohamani nge lazimo mru ya ele au kaze nungo hizo zoni hundra mimi ne mzade oi no niu yela abunga mfikiru kaya hama zenongongizo wadhe ilazimu wanru adoelewa mru atijoronge hadisi mru hairumia ukamtumia haba ukaya innal ma bil ma eshatonge sawa mru ya ele ndabu mru aruhamani inu hadisi ikawa inu ikaitrende kabla raha ya Qur'ani ya jasi undo madoni wa usilamu wakati wakauja taib narendelea halaf harumwe hadisi inu wamuka iyo ruhsa ikawa itolwa fi bad'il islam wakati wa usilamu wakahandisa thumma amara kisha mtume baadi ya yabo hajaha amrisha bil ikhtisali ba'd kawanduwa duela rawahu Abu Daud ya hadithi beshelo na Abu Daud wa Tirmidhi na al-Imam at-Tirmidhi hadithi ya saya an Ummi Salama hadithi kawa beshelo na mzazatu Ummi Salama qalat ngwambo ukaya jaat Ummu Sulaim wajamru mzazi akauparwa Ummu Sulaim mzazi wa Sulaim إلى النبي وهمتم صلى الله عليه وسلم فقالت هابا يا رسول الله
ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, inna Allaha la yastahyi min alhaq, kabati uona haya ulihonde haki osonwa Mwenyezi Mungu. Yani nzaze woy hakanza ya uzisema suala osonwa mtume shangwambo baadi yangu jo ya uzisema mtume yabo kabati uona haya hamanda ila shingazi jaondwa kwamba ka fikihi kairimatso abonge akanza mwambia ukaya ngamina masala ikonga joko ukama zero mtume na nzao nhuzise nongiwe lazimuni huzise au kaya Mwenyezi Mungu ye kado stehi kabana uona hayo sonwa Mwenyezi Mungu abonga inna Allah la yastahyi, Mwenyezi Mungu kadonele haya min alhaqi ulawanani haki. Tayib, fahal ala almar'ati min ghuslin idha ihtamalat, yasualanda hiyo hajaha uzisamtumeka emrumshe ilazimu ya yele ekahalala ora mrumme ekamrumshe halala aora aono tabiri wakatsanganya na mrumme aimpasa ya yele. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wassalamu hakaujibu sual hamba ukai fahal ala almar'at min ghuslin idha ihtamalat, halafu mtume akaujibu maka naam, ilazimu ya yele idha ra'atil ma, ekahaono maji. Mfano eka baada hakauona ila taabiri ya akauhora ukahatsanganya na mrumme halafu hojua ahunru halawamani yabonge lazimo ya yele. Tayib, faqalat ummu salama, harudi hauzisa wala ummu salama, ya Rasul Allah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, watahtalimu almar'a, amrumshe yewona tabiri ya ndongo za mrumme na mrumshe yewona tabiri hamanda hiyo. Faqal, mtume habaka tarbat yadak, Mwenyezi Mungu na hunaemeshe omhono waha. Emana ya tarbat yadaka hindri inumo ikawa waraboka huirumia haku au kemana tarbat yadak tarba ilokafu yadaka de mihono, yani yabongwa nzo yahambia ka Mwenyezi Mungu na utoa haruma ufukara au kemana tarbat yadaka yemrudo triye mihono haruma kafu ya fukua ya undua wa mru fukara amonge mtumaka umamaka mguna upanesha arsha ufukara. Yende mana kabla raham tume jamjibwe suala baada baka emru mshedona yedona tabiri ya ukaya haora mrumme ukawalala wazima baya jaruhe maji bahe mtume ngwamboka Mwenyezi Mungu na utowe ufukara. Tayib, fabima yushbihuha waladuha, mtume ngone sokaya esha tonge mwana yakofana na mzaza Henry. Faqalat fabima yushbihuha waladiha, yabo mtume kanza mwone seukaya mwana yeufana na mzazahe hasibabu ndalamani ikaundu yako ulawa haruma mzazi. Tayib, rawahu Abu Daud wazada Muslim, al-Imamu Muslim hayenjeza harumwe hadisin hamaka innal ma'a ar-rajul, hakika yemaji kaundu yako ulawa harumwe zungo za mrumme yani demani, ghalidhun yauka madziro, abyadhun yauka meo, wa ma'ul mar'a, nemaji yako ulawa harumwe zungo za mrumshe, raqiqun yauka mangu, asfarun yauka madzinzanu, famin ayyuhuma ala, haina mzima yabo ikawe maneya hahe ya jamenji au sabaka hau yatendea roha minhu shubh, yabondo bahanu wa parhano umfanihano, yabondo bahanu wa parhanao umfanihano. Ngamrejei hadisi ya Bashir uharmo Muslim wamboka inna ma ar-rajul imani yamrumme
ghalidhun yoka madziro, abyadun yoka meu, wa ma'ul mar'a emaniya mwanamshe, raqiqun yoka mangu, asfarun yohendelea mnakulera wadzinzani. Famin ayyuhuma ala harumawo wailire mrumere mrumshe eulona emru ikawe emani yahe yazidi yaenjeza, au sabaka hau yatendea roha, yakunu minhu shabuhu yabondo banu waparhanao omfanihano wahe mwana mwana yabondo banu wakoparhana. Walahu aidan ulawana na muslimu waja muka idha ala ma'uha ekaya enjeza ani yazidi emaji yalao harumwezi ngoza mrumshe, ma'a rajuli yazidie maji ya he mwanamme, yani emani ya mwanamshe yazidi ya jamenji yatende ya he mwanamme, ashbaha alwaladu akhwalahu mwana yetu anzofanano wa jomba hahe wahusheni. Wa idha ala ma'u rajul ekemani ya hemrumme do yazidi ya jamenji yaenjeza yazidia ma'aha emajahe mwanamshi, ashbaha alwaladu mwana yetu fanihana amamahu nuwananya mbaba hohumeni yabo ngaronao kaya imani reyamrumme nga parhanao tena nga juawe roli très important hamande helu wazungwa zamba. Tayib, wa fi riwayatin harma riwaya ndwajwa maka idha jitamaa ekemani yamrumme ne yamrumshe yatsanganyi habadzima, faala yazidi maniyi rajulu emani yahe mrumme, maniyi almar'a emani yahe mrumshe, adhkara biidhnillah emwana yetoja mwanamme, emwana ukozalwa yetoja mwanamme. Tayib, wa idha ala maniyi almar'a ekemani yahe mwanamshi yaenjeza yazidi maniyi rajul emani yahe mrumme, untha biidhnillah wana otoka wanro washe. Izo nungo ikao zo muhimu kabisa omru zisoma au kazi numengo mweze faida za usoma ikamrungu somo mruju wa ndongo hamada zinu ikao kuja paro ziishia kuja paro ziona na zinu tsazinunga zambao vanu ukaesha tunge mwana yako uja mwanamshe he idhini ya Mwenyezi Mungu dekema ni ya he mwanamshe ya mzaze yatendea ya mbaba ekale wema ni ya mbaba nde yatende ya jamenji yabwe mwana yeuka mwanamme. Tayib, ngarendelea halafu wa an Aishata hadithi ya beshela na mzazi Aisha radhiyallahu anha radhiya Mwenyezi Mungu na imwendele, suila nabi hauzisiwa mtume ani rajulin ulawanane emru yajidu albalala ikao yejuhabo tasingundo le godoro lilo wala yadhkuru ihtilaman na yekatweshele ukabala kauhora, kala yaghtasilu mtumamba ukaya lazima yaele beshe yeye katweshela kauhora shaho juhabo tasangundo yekilotia haya wesilipo ngio na maji ilo haondukala mani haole godoro lilo hamani no katweshela kaho akauhora mndumshe shaye juha ilazimu yaele mtumamba ka yaghtasilu. Wa anir rajuli yara an kad ihtalama wala yajidu albalala qala la ghusla alayhi, de kinyume yabo olaikao halala hahora shaho juha hahundukaya enguya hengyo nkavu kabatsimba alama ya tras ya ukaya ilowo ya ukajomaka wanjiamani harme esilipo hawarme pijama hawarma edarakabishia yabo besha ka horo ukahalala na mrumshe sheka juha kajaona ba athari yabo ketu lazimu yaele.
طيب حديث ياسا هاوتيميز حديث يا بشرنا سليم حديث يا بشرنا سليم ومكا المرأة ترى ذلك عليها غسل كم رمشن ياونا تعبيري أي ملازمو يا يلي قال نعم mtumamba kahaono aora haono kahatsanganya hana mrumme ilazimu ya yele ekamrumshende aora innama an-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal au kwa nruashe osa wanaume izo wanaume wako fikira mwaze roho zao nanu wanruashe bao wauzifikiri طيب yabo kabati nongoza za roho nikao mrumme na mrumshe ijomba kamrumme hana nongo za muhimu akozi fikiri ke mrumshe katuzi fikira wosawa harumandongo hamada hizo طيب abonge waishilizwa tukufu ngarkazao ban rikanza ruonese umuhimu wa homu yelo sionesa harumaye shiyo shahatu shahe tanwiri alqulub tirudisi jatsuonesa zenfaida ikaundo ziparhanao o haruma o muyelo ulawananeze hadisi za mtume nehele Qur'an yahati za nongozin yabo mpakanda yabo Mwenyezi Mungu jorjailia rekemengon mwema islamu ikaongwa ishili yao na urumia Mwenyezi Mungu yarnike ajri zinji heze darasa zino Mwenyezi Mungu yarnike taufik ya udosoma haina wakati yarnike na unono na swiha na mvu za udofanya ze darasi zenu vanyu Mwenyezi Mungu amnikene jitihadi ya udozi ishilia ili izo ikao do mwaka ujua ngaijoka wadh ya humeshelezi zani izo mwaka ujua izo matsuka ujua ngamjo usoma au ka dunia ya leo nongozi njiwa ndo azijua shanga bo izo ikao mrudi waza hao izo ikao mrunge na dut mrunge na shaka halafu ekamrungu dungo ze darsi zinu ila shaka mndu akaniyo yo ulawa hau zila wakaudo fikiru kaibande hali ino ekazide hali ino ngojozi parisa hau izo ekaongo anzo ujue ngojojo hanzishia uvehe esaila uje ujibulwa mpakanda banu Mwenyezi Mungu jorjailia rikemengon mwaruma wahahi wasulihivu Mwenyezi Mungu ajarnike ajri zinji heze darasa zinu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.